अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमान कसीरा खुसूसन अला सय्यिदिल मुत्तक़ीन वल अबरार साहिबिन नबी फिल गार वल मज़ार अफ़ज़लिस सहाबति बित्तहक़ीक़ खलीफतिन नबी बिला फ़स्लिन इमामिना अबी बकर सिद्दीक़ व अला नातिक़ बिस्सवाब वल आदिल बिल किताब इमामिना बिल हक़्क़ उमर इब्नुल ख़त्ताब व अला साहिबिल हया व नाशिरिल क़ुरआन अश-शहीदिल मज़लूम हिन तिलावतिल फ़ुरक़ान इमामिना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान व अला साहिबिस सैफ़ वल क़दा व नाशिरिल इल्म वल हुदा असदिल्लाहिल गालिब इमामिना अली इब्न अबी तालिब रदियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युह्बिबकुमुल्लाहु व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम क़ाल सय्यिदुना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहिब्बुल्लाह लिमा यग़्ज़ूकुम मिन नि'मह व अहिब्बूनी लिहुब्बिल्लाह व अहिब्बू अहल बैती लिहुब्बी सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। সকলে মুহাম্মদের সাথে দরুদ ইব্রাহিম পড়ি। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদ কামা সাল্লাইতা আলা ইব্রাহিম ওয়া আলা আলি ইব্রাহিম ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ। اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد। मकसद हो अगर तरबियत लाल बदख्शा मकसद हो अगर तरबियत लाल बदख्शा बेसोद है फटके हुए खुर्शीद का परता हो बेसोद है फटके हुए खुर्शीद का परता हो दुनिया रिवायात के बंदों में गिरफ्तार दुनिया रिवायात के बंदों में गिरफ्तार क्या मदरसा वालों की तगुदो क्या मदरसा वालों की तगुदो कर सकते थे जो अपने ज़माने की इमामत कर सकते थे जो अपने ज़माने की इमामत वो कहो न दिमाग अपने ज़माने के पैरों
वो कौन दिमाग अपने ज़माने के है पैरो ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अक़ीदानम दरे आलम अक़ीदानम दरे आलम के ला माबूद इल्ला हू वला मक़सूद फिल कौनैन वला मौजूद इल्ला हू ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहुर दरबारे लाख कोटी शुक्रिया আদায় করি যে মহান রব্বে কায়নাত আমাদেরকে কোরাইল আদর্শনগর জামে মসজিদ বানানি ও সৈয়দ ফজলুল করিম রহমতুল্লাহ আলাইহি মাদ্রাসার উদ্যোগে আয়োজিত বার্ষিক ওয়াজ মাহফিলে রব্বে কায়নাত রব্বে করিম আমাদেরকে আসার বসার তৌফিক দান করেছেন। সেই জন্য সবাই অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে শুকরিয়া আদায় করি, উচ্চ কণ্ঠে বলি আলহামদুলিল্লাহ। মুহতারাম হাজিরিন, আমি আপনাদের সামনে একটি আয়াতে কারিমা তেলাওয়াত করেছি। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন কুরআনুল কারীমের মধ্যে ইরশাদ করেন, আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, কুল ইন কুনতুম তুহিব্বুনাল্লাহা ফাত্তাবিউনি ইউহিব্বুকুমুল্লাহু ওয়া ইয়াগফির লাকুম যুনুবাকুম ওয়াল্লাহু গফুরুর রহিম। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন, হে নবী আপনি আপনার উম্মতদেরকে বলুন, ইন কুনতুম তুহিব্বুনাল্লাহ, যদি তোমরা আল্লাহকে মহব্বত করো, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো। আচ্ছা আপনারা আমাকে বলেন, আমরা কি আল্লাহকে ভালোবাসি না? আমরা আল্লাহকে ভালোবাসি কারা কারা? আল্লাহু আকবার বলে দুই হাত আল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ। আমরা অনেকেই হাত উঠাইছি যে আল্লাহকে ভালোবাসি, এই জন্য হাত উঠাইছি ঠিক, কিন্তু অনেকে এখানে আছে যে নামাজ পড়ে না। এখানে সবাই কি নামাজি? না। আল্লাহকে আমরা ভালোবাসি এই জন্য হাত উঠাইছি, কিন্তু আবার অনেকে আছে যে সুদ খায়, আছে না নাই? আমরা বলি আল্লাহকে আমরা ভালোবাসি, অনেকে আবার গানের আসরে যায়, আছে না নাই? আল্লাহকে ভালোবাসা কি হলো এটা? বলে আল্লাহকে ভালোবাসা কি? আল্লাহকে ভালোবাসার প্রমাণ কি? এই যে একটু হাত উঠাইলাম, এই হাত উঠানো কি আল্লাহকে ভালোবাসার প্রমাণ হয়ে যায়? কয় না না না, আল্লাহকে ভালোবাসার প্রমাণ এটা প্রমাণের একটা অংশ হতে পারে, কিন্তু পরিপূর্ণ প্রমাণ এটা নয়। তাহলে আল্লাহকে ভালোবাসার প্রমাণ কি? আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন নবীজিকে বলেন, হে রাসূল আপনি আপনার উম্মতদেরকে বলুন, ফাত্তাবিউনি, ও আমার উম্মতেরা